ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ 3 ମାସ ହେଲା ବିବାହ କରିଥିବା ନବବଧୂ ଜଳି ଯାଇଛି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଝିଅର ବାପଘର ଲୋକ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବଜାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୟାକଣିଡିହି କରଞ୍ଜଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ମାଝୀଙ୍କର ଝିଅ ମାମାଲିକୁ ବଜାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପୁନ ମାଝୀ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ମାମାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ଦାଦନ ଭାବରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପରେ ମାମାଲି ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାପଘର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? କରଞ୍ଜାଡ଼ିଆ। ये राति 11टा बेले घंटेश्वर फांडी पाखे कहीं छड़ा ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। झील को आप बाद कौटी ଷଣ୍ଢଗଡ଼ା क्या घर ବାବୁଲି ଘର। ତା ଶାଶୁ ଡେଲି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଳିକଜିଆ କରେ। ଶାଶୁ କଳିକଜିଆ କରିବାର ହେଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ मारिदेले बोले किमी आपण कहते शली कजिया भितर ମୋ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଭଳିଆ ଗାଳି ଦଉଛି ମାରୁଛି। এটা কেতে দিন ঘটনা? ଆଜି ଆପଣ ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର କରିଥିଲେ? 3 ମାସ ସବୁ ହେଇଛି। ବର୍ଷ ନୁ 3 ମାସ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସପକ୍ଷରେ ये घंटेश्वर फांडी एफआईआर दबा कि थाना एफआईआर दबा ये सब जिन करना कहीं कले जाकि आम सांत्वना देकी बुझे बाजे देकी झील को आसू दे माँ बाहर कहीं जहाँ कहते जी ये हम बाप माँ ना पड़ो जहाँ कहते शाशु शशुर सहीने कथाटा को सहीने एमती कहीकि आम झीलटा को सांत्वना दू। तेणुक से झीलटा को आम के सांत्वना देला सी हूँ सही पारनी निर्यातना जो शाशु शशुर ता स्वामी जो निर्यातना देखी सी सही पारनी। तेणुक सी सागर जुक्ति कला भितर ये मारिकी फाँसी दौड़ा टंगे सी मारी कमी कहते सी जो कहते तुम झील मरी जाइए कि दौड़ा दे मरी जाइए आम झील तो से भाई नुहे झीलटा आप जई अच्छा से जगार घरे थिले तांकर कौन कर बाहर को जाइए कौन कर आम से जानु केबे थिले थिले बाहर पर थिले ना एबे जो आपन झील जो फाँसी देले आज दे तो आम तो घर पाखक जाइनु जानबू केमी आम तो एफआईआर देवाई काली को तो छुआ फोन उठार ना कि कथा हबार ना आम सागर आज मरची काली मरची आम सठिक सीटा कहना। आज आमको 5:30 बेलू रिपोर्ट देले जे तुम झील मरी माने झील मरी किंतु से काली कतरू छुआर रिपोर्ट किसी खोज खबर ना फोन उठेयार ना कर हाँ जई सागर जोगाजोग मुझे जई कहला मुझे विषय कि जानी कि मुझे अच्छा मुझे जानी आमको न्याय मिलू आम तुम झील हूँ ना मरी जाइए दौड़ा दे मरी जाइए फैन टांगिकी निजे हूँ पुअर बाप एक मत फोन ले कंट्राक्ट कले मुझे शुणी जेहेतु मारी दे कहले कारण मो झीलटा निरव निस्तव झीलटा मु बाप मु झीर बाप एबे कौन चाहूँ आप मु चाहिए कौन मो झील जमी मो झील मुझे जमी मारी से भाई दंड पाइबा दरकार। दंड पाइले आम मन शांति हम। आम झील शांत सरल दुष्टामी नुह कि नुह मोर कहनी 3 मास जाए तुम उन्नति कर शाशु कौन सब लगो शाशु लगौची सब कहे आम नुआ बोली दे माँ कौ शई जा टे सहित सहित मो झील को मारिकी टंगे काल ठारू फोन बंद कर झील माँ हिसाब से आप कौन चाहते निया चाहिए कौन चाहिए न्याय कि प्रकार न्याय चाहते से जिन जाना दरकार ना दंड दरकार मो शांत सरल झील को मारती माने दंड दरकार झील कौच जई कौन कर जई जदू न था मो झील को आज फाँसी दे कौन माइला दुष्टामी ता शशुर दुष्टामी से कौन कौ कौ कथा को से बुझिलानी
हूँ तेल ढाली देने हूँ एत तेल ढाला हूँ अन्य कथार से भाया पाटी मुंड कर केमी कौन आप कौ कौ हिसाब से की खबर यौतुक निर्यातना दिखाई मो झील को मारी कहीदुन दमु बोली दिखाई नहीं बोली से निर्यातनार मो झील सागर कली पूजा कर कौन चाहते दंड दिहब कौन दंड देले आप संतोष आज्ञा ये आपण बो जो कहते जो फाँसी देकी फाँसी केतले देला कौन केमती है कहतु आम सब भल सका मिठे खाइनु आपेल खाइनु सब भल खाई पीकरी 10टा खंडे 10:30 खंडे टाइम कुंदरी आलू भाजिला मुझे कुंदरी आलू भाजीदे भात खाइया कुंदरी आलू भाजिला कुंदरी आलू भाजिला आम पखाड़ खाइनु पखाड़ खाई भात रांधिला कहला मा तरकारी कौन रांधिनी मुझे मुग डाली दौड़ बहुत अच्छी मुझे खाइब ये मिल मुगर आनमी कहला ना मिल मुगर खाइबी ना मुझे आना मुग डाली अड़प अच्छी आ मुग डाली करदे से मुग डाली नगे खादे मुग डाली आलू उठा पकई करदे मुग डाली आलू आलू बाइगण पकई रांधिदे आम सब खाइनु खाई मुझे जाती नोट पटा खरीदे आसला बेलू तार फाँसी झुलुची डाकिनी दीपा दीपा उठुन लोक आर करके मु जानी ना शोची बोलिक मु डाक खोजी आगे पड़ेगनी बाड़ी परिश्रा करके आसे आसला बेलू मुझे दीपा दीपा कुआड़े गलु दिह कुआड़े गलु सेठू आसिक कबाट झलगार मुझे डाकिनी झलगार ना सब झलका दे एपट डाकी डाकी मोट कबाट को धक्का मारिनी घसिक आलानी मोट कौन करना बड़ मापिकी गांडी आड़ बस मारिनी धक्का घसिक से पट खसी पड़ा जमी अनिशा करदे बेलू तार झुलुची मत हावड़ी खाई टेकी पकईने खट उपरको चैत्र बहिया ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ मासर बाहला यहाँ ज्येष्ठ 4 मास बाहर होता पुओ बो भितर सेमती किसी मनमालिन्य थिला बोली आपण भाउजंती किछि थिलानी मो पुओ तो कथा हुए एई तो जाई पूर्णमी थिला 3-4 दिन खंड हबो राखी पूर्णमी जाइतिला आ फेरे सब कोन मने बापा आ पुओ जाई छि कोठी बाहिर जाई के दिन हैला गलानी ए पूर्णमी थिला राखी पूर्णमी थिला 2-4 दिन आ से जाइति 3-4 दिन खंड थिला जाइति काली पूजा को आसिए बोली कहला कहला मु काली पूजा को आज काली पूजा को 10-15 दिन खंडे रही किए क्या कथा न जाने आपण तो सासू मो पुआ भारी भारी बहुत भल पाए ना से सब किसी नुहे से किसी सब कथा मुझे जानी ना आपनकर बाहाघर जतले हला आपनकर पुओ लव मैरिज करथिला ना आपण अरेंज मैरिज करथिले ना मु निजे जाइगिरी मो आम दी जण आम स्वामी स्त्री दी जण जाइगिरी ताको पसंद करिगिरी बो आनु मो पुओ भी फोटो छाडिले मो पुओ भी पसंद कला मो पुओ भी देखि दिला फोटो रो खाली आ देखिगिरी और पसंद हे गला जे हमर बाहाघर कोई बारे में नहीं कौन एमती हो मुझे जानी नहीं कसिकी मुझे फाका को कथा काढ़ी नहीं मुझे बो कथा कौन फाका काढ़ी केबे 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 कथा अषाढ़ मास ना मान बाहाघर केते मास मासे खंडे पर फिर डाक्तर गुणिया गले पेट मार आगुरी गोटे डेमरिया कबज देते आम काढ़ी पकईथु फिर जमी है मथा फथा बाढ़ेगी मो पुओ को कांपी पकईला फंका कथा काढ़ी ना मुझे खराब भावे लोक सब कथा को पुति पकईनी बाप भी आसला देखी देखी बाप मथार चुट्टी बांधिकी सी बाहर मथा को चुट्टी बांधब बांधिकी गुणिया कतिक नहीं गले से गुणिया कतिक मो पुओ 2टा
ତା ବାପା ଥିଲେନି, ପାରାଦୀପରେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦିଟା ତାଙ୍କ ଘରୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ନେଇଗଲେ। ସେ ବୁଣିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ କରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାମୁଛାରେ ସେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧେଇଛୁ। କବଜ ଗୋଟେ ପକେଇଲା, ତାକୁ ଖୋଜିଲେନି, ସେ କବଜ ବି ତା ବେକରେ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଘର ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାଶୁଘର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦଉନ, ଆମର ତ ସବୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଉଣା କରିନାହିଁ, ସବୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ନେଇକିରି ଖଞ୍ଜାଏ। ସବୁ ଭଲ। ସେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାନ୍ଦା କ'ଣ ପିଲାଟେ, ତାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରେସର ଦିଏନି, ପଦେ କିଛି କୁହେନି। ଘରେ ଦେଖିବି ନାରୀ ବାପକୁ 3ଟା ତ ପାଇଲେ, ଶାଶୁଟା ବୋଉଟା। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ କରିଦେଲା। କେହି ପଦେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କୁଆ ବି ନୁହଁ, ନିରବ ପିଲାଟେ। ମରିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଗୋସା ପାଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ? ନା ମିଛ କଥା, ତା ବାପ କୋଉ ଜିନିଷ ଉଣା କରିନି, ସବୁ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଧର ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଫାଶୀ ଦେଇକି, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କେତେ ମର୍ମାହତ ବା କ'ଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ସେଇ ବେଳଟା 4ଟା ଖିଆ ପିଆ କାନ୍ଦି ପକେଇକି ବସିଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ମୋ ନାଁ ଚକ୍ରଧର, ମୋ ଘର କରଞ୍ଜାଳିଆ। ମୁଁ ସେଣ୍ଡଡ଼ରେ ଝିଅ ବାହା ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ମାମାଲି। ବାବୁଲି ମାଝି ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲି ବା। ମୋ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧମକା ଚମକା କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଛି। ଯୌତୁକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମାରିଦେଲେ? କଥା ନହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ତା ଶାଶୁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଛି, ତୋ ବାପ ଦେଇପାରିଲାନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାବଦରୁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ହଉଛି ଚେନ୍ ଦେଲାନି, ସେ ଅମିକି ଦେଲାନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଛି, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ଖସି ଯିବାକୁ ପଚାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବାହାନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବୋଉଟି ଭଲ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ମତେ ଧମକେଇଛି ମୋବାଇଲରେ। କ'ଣ ଧମକେଇଲା? ଧମକେଇଲା, ମୁଁ ହଉଛି 8 ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ହଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ। ସେ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍। ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ବାହାଘର ତ ମାତ୍ର 3 ମାସ ହେଇଛି। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କପଡ଼ା ଦେଇ ପଠେଇଥିଲୁ। ସେ କପଡ଼ାଟା କଲା, ଆମ ଗାଁର ହଉଛି ଟେଲର ନାହିଁ, ଆଉ ତା ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ମା ହଉଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଟିକେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ କୁଟେଇକି ଦେଇ ପଠେଇବୁ। ସେ 8 ପିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ କୁଟେଇକି ଆଉ ପଇସା ଅଭାବରୁ ତ ଦେଇପାରିଲୁନି। ଏ 3 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀ ବେଳକୁ କୁଟେଇକି ଆମେ 8 ପିସ୍ ଯାକ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ 8 ପିସ୍ ଆମ ଏଠୁ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ, ତାର ଯାହା କହିଥିବେ ଝିଅକୁ ସେ କଥା ଜାଣିଥିବ। ମତେ ଫୋନ୍ ଧମକେଇଲେ, କ'ଣ ଆମ ଗାଁର ଟେଲର ନାହିଁ ନା, ଆମର ପଇସା ନେଇ ତମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଚଳିବା ପାଇଁ। ମତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଧମକେଇଲେ। ନା, ସେ ମୋ ଝିଅ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ମିଛ ବାହାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲଗେ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେ। ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେଇ ଯୁଗରୁ ପର ଝିଅ ନାଁର ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ। ହଁ, କୁସୁମା ମୁଁ ଆଇଥିନି ତା ବାହାଘର ସହିତ ଆଇଥିନି। ସେ ଝିଅର କୁସୁମା, ପୁଅର ହଉଛି ମାଉସୀ। ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ମରିଗଲା, ସେ ଆମ ଘର ହଉଛି ଜନ୍ତୁଆଲି। ମୁଁ ତା ବାହାଘରକୁ ଆଇଥିନି। ଝିଅ ଘର କରଞ୍ଜାଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିନି ଯେ ତାକୁ ହଉଛି ସେ ବ୍ଲାଉଜ କଥା ଝିଅଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଛି, ସେ ବ୍ଲାଉଜ କାର ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। ତା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦଉ ସେ ଦେଇଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲା କୁଟେଇତେ, ସେ ତା କୁଟେଇକି ଆଣିକି ଦବାର ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ବଳରାମଗଡ଼ର ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତା ବାପ କେତେ ମା ଦେନିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେମି, ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ଲାଉଜ ଥିବ। ଆଉ ସେ ତ ଆସିନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ, ଝିଅ ମଲା। ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ମାରିଲେ 2 ଜଣ, ଏକଲା ଜଣେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଯିଏ ମାରିছে ତାକୁ 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି। ତା ଶାଶୁ ମାରିଥିବ,
दिदी ता पुओ सांगर जी थी सी मारी ना ता ससुर आसिक मारिकी पलि जाइए केमिति माइले ता तकिया पकई माइले कि विष देले से देकी मार हाँ पाट फेण बाहर विष दिया मारा है अनुमान मोर निर्दिष्ट मु गला मन कौच विष दिया फांसी सी कहते फांसी तो हूँ फैन तो जो कौन नागे सब फैन बुले से तो किसी कुआड़ा ही नहीं से तो फोटो उठाला सब है किसी ही नहीं हाँ पुलिस जाइए से भद्रक जो टीम आई पुलिस कहले बस किसी तो है फेण बाहर से तो विष खाई कि कौन कर तकिया मंडा है पोस्टमार्टम है जहाँ बाहर बुझे से यही जो कथा कहूँ शुण मु कैसा बाघर को खांटी उठेले मुझे घर कतर खाई से पुआ घर पुतुरा घर मत भारी से जुगुर तार मोर झगड़ा पैसा तो कल झील बाहर कलु माने पुणे बिकी दे झील बाहर कर ता संबंधी कही मु 5 लाख टंका दबार झील बाहर बुझिल। भद्रक पुनील कुमार सामंत रिपोर्ट ब्लैकेट न्यूज ओडिया।